Tripura University ni Assistant Professor Bhupesh Debarmani Mungai Khoroksa Tripura Jorong Srangnai no sexual harassment khalaimani koksil samung Paithago Assistant Professor ni Mungai Vice Chancellor ni thani koksil samung rani thangai lengai thangka oshikili aboni bagai rohorja khabona hapani asa khamnogo party mungni yagolo amtoli thanao khalaijaka FIR Haino hai furungnai ni yagono yakse khukse khlaijaknani nangkha Tripura University ni Khoroksa Tripura Jiksikli Baiba test ni mungai Khoroksa Tripura Jik student no room mo saisung ringai yakse khukse khlaika Tripura University ni Assistant Professor Bhupesh Debarma abo haino koksil samungti sawai amtoli thanao khlaijaka FIR Koktuma Saimangkha Tangshala Tripura University ni Khoroksa rong srangnai jikno Baiba test ni bagai ringhormani Tripura University ni Philosophy Department ni Assistant Professor Bhupesh Debarma Fiaba Baiba test ni mungai o Tripura Jiksikli no room bo saisung ringai yakse khukse khlaimani koksil samung Tripura University ni Philosophy Department ni Assistant Professor Bhupesh Debarma ni mungai Paithago oshikli no talangai Assistant Professor Bhupesh Debarma ni tongmung sidrate khuk hameti khlaimani pati mungna tige Vice Chancellor ni thani complaint dinani thanglaiga Tripura University ni kubundang srangnai rok Fiaba party mungna tige Vice Chancellor no Assistant Professor Bhupesh Debarma ni tongmung sidrate khuk hameti khlaimani pati mungna tige samani jora walengai thangka oshikli aboni bagai hapani asa khamnogo talangai thangka bono bini baya brok Party mungni koktuma mankheno hapania sakhamnogo thangai sogaika amtoli thanani police hapania sakhamnogo sogaimani yagolo party mungna tiye oshikli bai kok salaika police aboni yagolo Tripura University ni Assistant Professor Bhupesh Debarma ni mungai FIR naharka amtoli thanani police उधर से भेजा है FIR फाइल ফার্স্টে ও আমাকে 12টায় কল করেছে 12টা সাড়ে 12টা নাগাদ বললো যে কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে বাড়িতে এসে বলছে 3:30 বৃষ্টির জন্য আসতে পারিনি 3টার সময় বাড়িতে এসেছি এসে কান্না করছে কি হলো দেন আমি জেনেছি যে এই ম্যাটারটা স্যার সেক্সুয়ালি হ্যারাস করার ট্রাই করেছে নট ফিজিক্যালি বাট মেন্টালি লাইক অনেক বাজে বাজে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে যেটার মধ্যে আজকে বাইবার মৌখিক টেস্ট ছিল ওখানে গিয়েছিল ওনাকে জিজ্ঞেস করছে খুব সেক্সুয়ালি কথাবার্তা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কোন ডিপার্টমেন্ট ও সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টে আর স্যার হলো ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট নাম হলো ভূপেশ দেববর্মা এরপরে অনেক বাজে বাজে কথা যেটা আমরা সামনে সবার সামনে ডিসক্লোজ করতে পারছি না এটা অনেকটা আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তো আর যখন আমরা ভিসির কাছে গেছি যাওয়ার পর উনি বলেছে ওয়েট করার জন্য ফর হাফ অ্যান আওয়ার উনি আসছে যে স্যারকে ডাকানো হয়েছে বাট স্যার আসেনি বাট স্যার আসেননি সাডেনলি ও অনেকক্ষণ ওয়েট করেছে অ্যাপ্রক্স 30 to 45 মিনিটস ওয়েট করার পর ওর অ্যাংজাইটি অ্যাটাক এসে পড়েছে আর ও বারবার মানে শ্বাসকষ্ট প্রবলেম হচ্ছে একটা মেন্টালি ট্রমাটাইজ হয়ে গেছে মেয়েটা এটা হলো মেন প্রবলেম বিসি কে যে জিজ্ঞাসা করলেন জানেন উনি কি কোনো পদক্ষেপ নেননি উনি তো বললেন যে নেবেন বাট কিছু তো করেনি এখন যারা ও লাস্টে ওনার সাথে কথা বলেছে যে তারা তাদের নাম যে লাস্টে কথা বলেছে ওনার যে ওর ডিপার্টমেন্টের যে এইচওডি উনি ট্রাই করেছিলেন এই কথাটা সাপ্রেস করার জন্য এরপরে সাপ্রেস করার ট্রাই করেছে করার পর ও আবার যখন কানে কানে কিছু কুসুর করছিল যখন ও আনকনশিয়াস ছিল ও আবার সেম অ্যাংজাইটি অ্যাটাক ও চিল্লানো স্টার্ট করে চিৎকার করে স্যারকে কল লাগিয়েছিল যখন আমরা কনভারসেশন চলছিল উনি স্যারের কলে ছিল বিসি স্যার না করেছে মিডিয়াকে না ইনক্লুড করতে যতক্ষণ অবধি এটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারই আছে আর উনি ঠিক করবেন জানি না কি হচ্ছে Abo haigeno koktuma mankheno hapania sakhamnogo thangai sogaika Assistant Professor Bhupesh Debarma ni yago sexual harassment khlaijaknai shiklini nokni bororok वो तो बेटी ही जानेगी ना बेटी के साथ में हुआ तो वो ही जवाब देगी इस विषय में आप लोग थाने में जाएंगे मामला वगैरह कुछ आपको कॉल करके क्या बोला था मैंने तो बोला था जब ऐसी गलत हो रही है तो सीधे पुलिस केस करो या तो ये करो तो अभी आप लोग पुलिस केस करेंगे एक बार तो करना चाहिए इन्फॉर्म तो करना चाहिए बिना इन्फॉर्म करने के बाद तो ऐसी डिटेल ये हो जाएगा ना फिर उसके साथ पहले भी ऐसा हुआ है क्या या ऐसे नहीं पहली बार हुई है त्रिपुरा में ऐसी पहली बार हुई हम लोग पहले दिल्ली में थे तो अभी यहाँ पर किससे आया था कोई सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं उसका पापा नहीं है तो उसको जगह में नौकरी किया है क्या नौकरी करते हैं क्या नौकरी करते हैं ऐसी इंडस्ट्री में मिला है Yang Tekhaksa Phashing Tripura University ni Assistant Professor ni yago Khoroksa rong srangnai jak sexual harassment khlaijak mani party mungni koktuma mankheno Tripura University baskango thangai khadumani funuk laika ABBP mothani adongrok
रों स्रोंनाय जगनो सेक्सुअल हेरेसमेंट खालायनाय एसिस्टेंट प्रफेसर भूपेश देबबर्मानो सासपेंड खालायनायनि बागै सानमुंथि साखा एबीवीपी नि आदं रक বিদ্যালয়ের মধ্যে আমাদের একটা বোনজন এক্সাম দিচ্ছিল, তখন এক্সামের সময় ইউনিভার্সিটির মধ্যে ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ভবাতুষ দেববর্মা ভূপেশ দেববর্মা উনি স্যার ওনার সাথে মেন্টালি হ্যারাসমেন্ট এবং ওনার সাথে খারাপ বিহেভিয়ার করেছে। তো এবং সেক্সুয়ালি ওনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, তার জন্য মেয়ে যে বোন কার্যকর্তা ছিল উনি আমাদের টিএমসি হসপিটাল আছে আমাদের অ্যাডমিট। তাই যদি আমাদের এই সমাজের মধ্যে যদি আমাদের শিক্ষকরা যদি বক্ষক হয়ে যায়, আমরা জানি যে আমাদের সমাজের মধ্যে যে মা বাবার পর আমাদের যে গুরুজনদের স্থান সেটা শিক্ষকদের দেওয়া হয়। তো এরকম শিক্ষক যদি আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে এরকম শিক্ষক যদি ক্যাম্পাসে থাকে তাহলে আগামী দিন শিক্ষা জগৎ অনেকটা খারাপ দিকে যাবে। তাই বিদ্যার্থী পরিষদ এর নিন্দা জানাই এরকম ঘটনাকে। তাই বিদ্যার্থী পরিষদ আজকে আমাদের যে আন্তরিক পিএস রয়েছে আমাদের রিটেন কমপ্লিট সেখানে দেয়, যেন যারা এই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অতি সত্তর যেন গ্রেপ্তার করানো এবং সাসপেন্ড করানো হয়। পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে? হ্যাঁ, পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন উনি ওই বিষয়টা তারা ইমার্জেন্সি দেখবে এবং শাস্তি নেওয়ার সেটা তারা নেবে। যদি এরপরে কোনো ধরনের শাস্তি না হয় তাহলে শাস্তি যদি না হয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর থেকে বড় কোনো ধরনের আন্দোলনের মুভমেন্ট আমরা শুরু করব এবং যা যা করার দরকার আমরা তা বিদ্যার্থী পরিষদ এবিপি ত্রিপুরা তা করার জন্য প্রস্তুত। যতক্ষণ না জাস্টিস হচ্ছে ততক্ষণ আমরা ফিল্ডে আছি। আপনার নাম সঞ্জিত শাহ, এবিপি ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক। फियाबा तांसालो बाइबा टेस्ट नि मुंगै अति प्राजक रों स्रोंनायनो रिंगै तामो तामो साका एबा खलायका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि असिस्टेंट प्रफेसर साकबाय थांनो कक्तमा थमनाय रकनि बसकांगो सायखाना रका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि असिस्टेंट प्रफेसर बाय सेक्सुअल हेरेसमेंट खलायजाकनाय अशिकली मैं जा रहा हूँ मेरे साथ में बातों के थ्रू पहले मेरे कैरेक्टर मतलब मेरा फिगर के बारे में पूछा, साइज़ पूछा, फिर उसके बाद पूछते घर वाले में कितने मेंबर्स हैं कितने हैं। तो मैं एज नॉर्मली जैसे सर हो सकता है ना कि पूछते हैं स्टूडेंट के लिए कितने फैमिली मेम्बर्स है, तो वही बताया। फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा, बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैंने बोला नहीं है सर, मेरा 5 साल का रिलेशन था पहले। तो फिर उन्होंने बोला फिजिकल इंटीमेसी तो किया ही होगा। फिर मैंने बोला हाँ सर वो तो नॉर्मल बात है। तो फिर उसके बाद बोला कौन सा फ्लेवर यूज़ किया तुमने, ये सब पूछ रहे थे मुझे। और पूछते हैं कि छोटे कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती है, तुम्हारा ये स्टाइल नहीं है। कुर्ती पहन के गया था मैं कल वाइवा से, जो 10 मिनट का वाइवा था वो आधा घंटा लिया गया। पहले वाइवा से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिगर पे कमेंट करा कि बहुत अच्छा फिगर है तुम्हारा, क्या करती हो इतना मेंटेन करने के लिए, और तुम्हारा साइज़ क्या है, और छोटे कपड़ों में ज़्यादा। अगर कोई भी दिक्कत हो तुम्हें मेरे से लाइक रात को 1 बजे के बाद कॉल करना। वैसे तो तुम जगी रहती हो, वो एक्चुअली मेरा आईडी स्टॉक कर रहे हैं अब बोला जाए तो। और उनको सारा पता है कि मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ, साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी, उसमें तुम्हारा फिगर दिख रहा था, ये वो वगैरह वगैरह। और तुम्हारे जो स्ट्रैप्स थे उसको स्ट्रैप्स को क्या बोलते हैं, वो जो स्ट्रैप पहना था तुमने उसको क्या बोलते हैं। मेरे को भी इंटरेस्ट है फैशन में। आप क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट जस्टिस कि ऐसा प्रोफेसर अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो सकता है तो मैं चाहती हूँ कि वो प्रोफेसर निकाल दिया जाए, कहीं पे भी ना मिले उसको जॉब। और ऐसा प्रोफेसर हैवानियत से ज़्यादा कम नहीं। अगर वो अभी मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो बाद में भगवान जाने किसी और लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या करेगा वो। शिकलिनी कक्सिल सामुं मानमानि यागलो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि असिस्टेंट प्रफेसर भूपेश देबबर्मानि मुंगै नाहारजाखा एफआईआर हनै शाखा एसटीपीयू आशिष गुप्ता US 354 क्लॉज 509 आईपीसी केरंगो नाहारजाखा एफआईआर আমার কাছে কোনো রিপোর্ট আসছে না, আমার কাছে একটু ইনফরমেশন আইছে, আমরা জাস্ট দেখতে আসছি, মেয়েদের সাথে কথা বলতে পারছি না। ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে আছে, দেখি সুস্থ হলে আমরা কথা কমে মেয়েদের সাথে। फिया बापाई थाकक तमा सैजाकमानि जराते शिकलिनी कक्सिल सामुं मानमानि यागलो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि असिस्टेंट प्रफेसर भूपेश देबबर्मानो रम्याखो आमतली थानानि पुलिस पार्टी मुंगनतयै तांसाल हरनि सिमिनो तुंफलाजाक राजाखरा आगुलिनि आमसाय राजाखरा आगुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां।